Kabalo bala kamo nga kami mismo nga mga delivery rider, may ara man kami banta sa amon kabuhi or delikado man ang amon kabuhi sa dalanon. Hi guys, ako gali si Dodo no. Ari naman ta subong makaigistorya naman ta about sa isyu sang bilang isa ka delivery rider sa dalanon no. Nga nga nakahambal ko no nga kami mismo may mga banta sa amon kabuhi sa dalanon or delikado ang amon kabuhi sa dalanon. Siyempre, dumdum kamo sang isa ka viral no nga video nga natabo to kay Movie Rider ini si Paps nga ginbuno sang isa ka tawo nga demonyo nga wala paminsaron no. Siya mismo ginangkas siya ang ina nga tawo na kag pagpanaog sina ginbuno siya gulpi sa ispik. So wala may mo si Paps, hasta na lang nga nagsinggitan siya kanang mga bulig pero apang wala na sa kalabot sa ospital patay gisa sa ina nga area no. So after sina ang ina nga lalaki nga nagbuno na nang hold up agid. Pag hold up sa to dito siya nadakpan kag amo na nang tsura na dayon no. Nagalalabok na. Para sa akon kulang pa na. Gusto ko dunuton ko pag inataning mata niya pero kay ti may ara ta nga due process. So tani ano na no, makuha na tani ang ginatawa nga death penalty no para nga ina siya mapatay man no. So amo na bala. So dako nga isa ka kabuhi ang ginkuha ya. Way labot sina ang story gali to ni Paps Movie Rider ning 3 years old pa lang iya bibi o 4 years old o 3 years old na dira sa amo nang edad no. So wala na siya gili asawa si Paps kay pagbunag sang bibi nila napatay ining asawa. So nabilin sina ang iya bibi na ulila gid kay subong napatay man siya. Kag ang iya nga nanay na lang ang nabilin kag ang bibi nanay ni Movie Rider. So muna no. So kaluoy sa sitwasyon sa bata na ulila gid, wala na sang nanay, wala na siya amay nga amo ang gapangabuhi no. Gapangabuhi sang tadlong amo pang nadula. So amo na Paps nga nakahambal ko sa amo ng isyu no nga kami mismo delikado man. Hindi mapakta ng amon kabuhi nga sa dalanon kung bala makapuli pa kami sa balay nga safety no. So gabay pa kay Paps Movie, kabay pa nga ang company niya mabulig kag kabay pa nga damo nga blessing ang mahatag sa pamilya ni Paps sa bata na lang mismo kag kay nanay niya. So kaluoy katama no. So ginakuan ko gid condolence ko gid sa natabo kay Paps. Condolence ko sa pamilya kay nanay sa bata niya nga si Movie Rider no. Kabay pa nga makalabot kag damo ang may mabulig nga blessing nga magahatag sa pamilya no. So amo na kami mismo gahalong man kag kabay pa nga hindi na matabo ang ginatawag nga madisgrasya kami. Either ma-hold up kami or mabunaan kami no. Kabay pa nga wala lang kang makapauli kami sa balay nga safety pinaagi kay Lord Jesus no. Kag ginapangamuyo og nga safety kami nga makapauli sa balay kag kung makapauli kami sa balay nga safety kami dako na namon nga pasalamatan kay Lord Jesus nga safety kami no. So mula na guys, kabay nga I hope nga makaintindi kamo bilang isa ka kami mismo nga delivery rider maintindihan nyo nga amon nga sitwasyon no. So tama gid ka risgo kag tama gid ka budlay. Kag thank you gid sa inyo kag kabay pa nga follow for more and like and share. Thank you gid sa inyo tanan-tanan.